Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how do you do? I hope you are doing well. Please stay healthy and stay at home everyone. Bertemu lagi dengan saya, Miss Alifa. Today we're going to talk about the expression of willingness. So before we start the lessons, let's pray together. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat memahami dan membuat kalimat-kalimat terkait the expression of willingness. So now, let's move on to the material. Hello everyone, now we're going to learn about the expression of willingness. Now, take a look at this picture. These are the expression of willingness. Ini adalah beberapa contoh the expression of willingness. I will go to school. Saya akan pergi ke sekolah. I will buy a chicken soup. Saya akan membeli sup ayam. I would like to see you. Saya ingin bertemu denganmu. Will you come to my birthday party? Akankah kamu pergi ke pesta ulang tahunku? Now let's move on to the definition of willingness. What is willingness? How to use willingness? Apa itu willingness? Bagaimana cara menggunakan the expression of willingness? Nah, the expression of willingness itself used to express someone's willingness to do something. Jadi, the expression of willingness ini digunakan untuk menyatakan kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Or to express something you want to do spontaneously. Jadi, untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sesuatu yang ingin kamu lakukan secara spontan atau tidak direncanakan. Willingness berarti kemauan atau kesediaan untuk melakukan sesuatu. Nah, ada juga unwillingness, yaitu antonim dari willingness yang berarti ketidakmauan untuk melakukan sesuatu. To express willingness, we can use will and would. Will for present tense and would for past tense. Untuk mengungkapkan willingness atau kemauan, kita bisa menggunakan modal will and would. Will untuk masa sekarang dan would untuk masa lampau. Now let's discuss it together one by one. The first is will. Yang pertama adalah will. Will can express willingness in the present. Jadi di sini will digunakan untuk menyatakan kemauan dalam bentuk present atau masa sekarang. Misal, tiba-tiba kalian sekarang pengen nasi goreng, terus mau masak nasi goreng. Jadi menggunakan I will cook a fried rice. Yang artinya saya akan memasak nasi goreng. Nah itu kan kegiatan spontan. Jadi tidak direncanakan, tiba-tiba aja kalian lapar gitu. The pattern of willingness by using will is subject plus will plus verb 1 plus object or complement. For example, he will give you flowers. Nah, di sini artinya dia laki-laki akan memberimu bunga. Let's discuss the formula by the example below. He will give you flowers. He as subject plus will plus give as verb 1 plus you flowers as object or complement. The next is would. Would can express willingness in the past. Jadi would digunakan untuk menyatakan kemauan dalam bentuk past tense atau masa lampau. The pattern is subject plus would plus verb 1 plus object or complement. For example, he would make a cake. Yang artinya dia laki-laki akan membuat kue. Now please take a look at the green box here. He would make a cake. Jadi he sebagai subjek plus would plus make sebagai verb 1 plus a cake sebagai objek. Another example is she said she would take me to the zoo. Dia berkata dia akan membawaku ke kebun binatang. Nah, she said di sini adalah bentuk past. Jadi dia telah berkata. Said sendiri adalah bentuk kedua atau bentuk lampau dari say yang berarti mengatakan atau berkata. Now let's move on to the unwillingness. To express unwillingness or refusal, we can use will not and would not. Unwillingness sendiri adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ketidakmauan atau penolakan. Nah, untuk present, we use will or will not, bisa disingkat won't. Dan untuk past atau masa lampau kita menggunakan would not
atau bisa disingkat would. Now take a look at the pattern of unwillingness using will. The pattern is subject plus will plus not plus verb 1 plus object or complement. For example, Johnny will not buy a t-shirt, yang artinya Johnny tidak akan membeli kaos. Nah, Johnny di sini sebagai subjek, ditambah will, ditambah not, ditambah buy sebagai verb 1, ditambah a t-shirt sebagai objek. Another example, the first is the door won't open, yang artinya pintu itu tidak akan terbuka. Second is she will not allow me to follow you, yang artinya dia tidak akan mengizinkan aku untuk mengikutimu. Next, for past atau masa lampau, we use would not or would. The pattern is subject plus would plus not plus verb 1 plus object or complement. Jadi, for example, the door would not open. Jadi the door sebagai subjek plus would plus not plus open sebagai verb 1. Another example is he would not answer my call. Dia tidak akan menjawab panggilanku. And then Mark wouldn't go there. Mark tidak akan pergi ke sana. Last but not least is asking for willingness, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kemauan atau kesediaan. Contohnya, akankah kamu pergi ke toko buku? Akankah kamu makan ayam? Begitu. Now take a look at the pattern. The pattern for will is will plus subject plus verb 1 plus object or complement plus question mark atau tanda tanya. For example, will he go to Jakarta next week? Akankah dia pergi ke Jakarta minggu depan? Nah, coba kita jabarkan rumusnya tadi. Di sini ada will plus he sebagai subjek plus go sebagai verb 1 plus to Jakarta next week sebagai object or complement ditambah question mark atau tanda tanya. The second is would, yang rumusnya would plus subject plus verb 1 plus object or complement plus question mark atau tanda tanya. For example, would you give me the letter? Akankah kamu memberiku surat itu? Sama seperti rumusnya, yaitu would plus you as subject plus give as verb 1 plus me the letter as object or complement plus question mark atau tanda tanya. So that's all for today. Thank you for your attention. If you have any question or if you didn't understand about what I have explained just now, just feel free to ask me anytime you need. Jadi, terima kasih untuk hari ini. Jika kalian ada pertanyaan atau kalian tidak paham tentang apa yang telah saya jelaskan, kalian bebas bertanya pada saya kapanpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone.